বিয়েতে কিছু দুষ্ট বন্ধু থাকে না, তাদের কারসাজি দেখুন। একটা গিফট দিছে, তার মধ্যে কতগুলা কার্টুন। এই যেন গিফট নয়, মানে ডায়মন্ড হীরা দিছে। একটু দেখতে থাকেন যে মানে বর খুলতে, মানে এটাকে খুলতে খুলতে সে নিজেই মনে হচ্ছে কি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, তাকে কে বাতাস করা লাগবে। এমন একটা গিফটে দিছে তাকে উপহার। সে সে এই স্মৃতি আজীবন মনে রাখবে। दिल का नजराना देने तेरे घर आया, मैं आया तुझको लेने। दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। रुको जरा, सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी।